హాయ్ అండి అందరికీ. మీకు ఒకసారి ఈ టెంపుల్ చూపిస్తా, చూసేయండి. స్టార్టింగ్లోనే అర్థమై ఉంటుంది ఈ టెంపుల్ ఏంటో అని చెప్పేసి. అయితే ఇది వచ్చేసి ముస్తాబాద్లో ఉన్న అయ్యప్ప గుడి. చాలా ఫేమస్ టెంపుల్, అలాగే చాలా పెద్దదిగా ఇంకా విశాలంగా ఉంటుంది. అసలు ఆ చుట్టుపక్కలనే అంత పెద్ద గుడి అసలు ఎక్కడా లేదు. అంతెందుకు సిద్దిపేటలోనే అసలు ఇంత పెద్దదిగానైతే లేదు. ఇంకా మేము అసలు ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చామంటే మా స్వామి మాలేసుకోవడం కోసం అయితే మేము ఈ టెంపుల్కి వచ్చాము. లాస్ట్ టైం కూడా ఇక్కడికి వచ్చే ఈ గురుస్వామితోనే వేసుకున్నాడు. సో సెకండ్ టైం కూడా మేము ఇక్కడికి వచ్చాము. ఇది మా స్వామి మాలేసుకోవడం సెకండ్ టైం. ఒకసారి ఆ లోపల గర్భగుడిలో ఉన్న అయ్యప్ప స్వామిని చూడండి, ఎంత బాగా కనిపిస్తుందో కదా. అసలు అయ్యప్ప అంటేనే చాలా పవర్ఫుల్ గాడ్ అని అందరూ అయితే మంచిగా నియమ నిష్ఠాలతో అయ్యప్ప స్వామికి అయితే పూజ చేసుకుంటారు. ఈ టెంపుల్కి అయితే చాలామంది స్వాములు అయితే వచ్చారు మాల వేసుకోవడానికి. ఇంకా ఆ రోజు అయితే ఒక 20 మంది స్వాములు అయితే వచ్చారు మాల వేసుకోవడానికి. పూజ ఎలా జరిగింది, అలాగే గురుస్వామి ఎలా మాల వేసేయడం అనేది నేను వీడియో తీశాను, చూసేయండి. वीरस्वरूपाय नमः पुराणकोटि ब्रह्मणदेव ज्योति स्वरूप नरसस्य मुखे विष्णुमण्डलसागरता नित्यमतनुक्षौतो सागर सर्वे प्रतिभावनसुन्दरः उद्वेदो यदवेदो सामवेदः अंगैसर्वं देवतापूजार्थं देवता क्षीरकारकः गङ्गेदेवः गोदावरी सर्वविघ्नशास्त्रजन पूजामि तत्रमङ्गलं देवदेवाय राजराजाय मङ्गलं नाथनाथाय कालकालाय मङ्गलं महागणाधिपतये सुब्रह्मण्याय नमः ब्रह्माय नमः देवाय नमः महाकाय नमः गौरी महालक्ष्मी महासरस्वती देवताभ्यो नमः स्वामी शरणमयप्पा स्वामी शरणमयप्पा ओम नमो भगवते भूतनाथाय नमः जलमुखेन आवाहयामि समर्पयामि ओम नमो भगवते नमो गंगे नमो गंगे नमो गंगे नमो नमः द्वादश गंगादेवताभ्यो नमः सप्त सौंदर्यदेवताभ्यो नमः नमो गंगे नमो गंगे नमो गंगे पवित्र पवित्र सर्वत्र सर्वतोपिपः स्मरेण सुन्दरकाशतयाभ्यन्तरकृति इति शतमुखविशाले दिव्यमार्ग इति तवैरोदेन ब्रह्मकर्मसमानते ओम पूर्ववः स्वः प्रस्थापितो वरेण्यं भगवदेवस्य धीमहि धिया यो प्रचोदयात् जलाभिषेकं करिष्यामि पुराणकोटि ब्रह्मणदेव ज्योति स्वरूपाय नमः नमस्कारं समर्पयामि
అయ్యప్ప 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 స్వామి శరణం అయ్యప్ప శరణం స్వామి శరణం ఇట్లా పట్టుకో మంచిగా ఇట్లా పట్టుకో నేను తినడానికి పనిచేద్దాం తినడానికి పనిచేద్దాం विशेष प्रातःकाल महानधर्म महात्म्यं करिष्यामि
वीतिसहस्ररूपाय नमः ओम नमो भगवते भूतनाथाय नमः अखिलांडकोटि ब्रह्मनायक गणपति भगवतोदरः सुब्रह्मण्य भगवतोदरः लोक कल्याणकर्ता श्री स्वामी शरणमयप्पा स्वामी शरणमयप्पा स्वामी शरणमयप्पा सर्वदा श्रीमन्ना गणपते सुकृतो सुकृतवरदो भवतो इष्टविधि विनायक देवता प्रार्थना पूर्वक महागणाधिपति नमः ओम नमो भगवते गणपति भगवान गणपति अर्पते ओम गणपति नमः सदैव गणपति भगवान पादारविंदानमस्तो ओम सुमताय नमः ओम एकदंताय नमः नदिनाय नमः गजकटिकाय नमः लंबोदराय नमः विकटाय नमः विकटराजाय नमः विष्णुवे नमः गणेशाय नमः वायुदेवाय नमः गजाननाय नमः वक्रतुंडाय नमः शूर्पकर्णाय नमः वीरभद्राय नमः वरदराय नमः सूर्यदेवताय विवाहेता प्रवेशः संक्रमे सर्वकार्येतो विनदाय महागणाधिपति पार्वतीनंदना परमेश्वरपुत्र देव समयात्मजा ओम सिद्धि बुद्धि विनायक देवता भक्त विषय प्रार्थना पूर्वकेन प्रथम पूजा संपूर्ण समर्पयामि ओम भगवान की जय भगवान की जय महागणाधिपति नमः धूपम दीपम समर्पयामि महानैवेद्य ओम प्रणयस्व अपनयस्व नमस्व अपनयस्व समनयस्व महानैवेद्यं समर्पयामि पूर्वस्वाहस्त विद्योदेव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 दे
भक्त विशेष सकल महापूजा संपूर्ण समर्पयामि तत्राचावरामुत्यान्ये करमलकमलम् उत्तर समस्त विनाशकाय विघ्नेश्वर स्वामी अनुग्रह नमो भगवते सुब्रह्मण्याय नमः ओम नमो भगवते सुब्रह्मण्याय नमः ओम नमो भगवाय नमः ओम नमो भगवते सुब्रह्मण्येश्वर भक्तर स्वाहा पूजा संपूर्ण समर्पयामि नागभीति नागदोषिमाय सर्पदेवताय नमः ओम नागेन्द्राय सर्पराजाय नमः रूपं दर्शयामि परमाचार्य ओम रामाचार्य नमयाचार्य पुरंदरदासरे कनकदासरे अजराधरे
वाल्मीकि महर्षि भक्तर गुरु ब्रह्मंगर गुरुवे मार्कंडेय गुरुवरे गुरु साक्षात् गुरु परंपरा गुरुपाद पूजा करिष्ये संपूर्ण समर्पयामि। ओम नमो भगवते गुरुदेवाय नमः। भक्तर गुरुदेवता पाद पूजां समर्पयामि। तदंगत्वेन अम्मनन्वा पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव आराध्य देवो भव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते पितृदेवाय नमः। ओम नमो भगवते पितृदेवाय नमः। ओम नमो भगवते पितृदेवता प्रार्थनापूर्वकेन प्रार्थना पूजां समर्पयामि। तदंगत्वेन कुलदेवताय नमः। ओम नमो कुलदेवताय नमः। ओम नमो कुलदेवता प्रार्थना पूजां समर्पयामि। नवग्रह पीठदेव ग्रामग्रह देवता प्रार्थना पूजा करिष्यामि। ओम नमो भगवते नारायणाय। ओम चंद्रदेवाय नमः। ओम मंगलदेवाय नमः। ओम बुधदेवाय नमः। ओम गुरुदेवाय नमः। ओम शुक्रदेवाय नमः। शनिमात्माय नमः। राहु देवाय नमः। केतु देवाय नमः। उत्तर नवग्रह देवता प्रार्थना पूर्वकेन महाप्रार्थना समर्पयामि। अष्टदिक्पालक देवताय नमः। ओम इंद्राय नमः। अग्निदेवाय नमः। यमदेवाय नमः। नैवेद्याय नमः। वरुणदेवाय नमः। वायुदेवाय नमः। कुबेराय नमः। ईशान्य ईश्वरेश्वराय नमः। अष्टदिक्पालक प्रार्थना समर्पयामि। पंचभूताय नमः। ओम नमो भगवते पंचभूताय नमः। ओम नमो पंचभूताय नमः। ओम नमो भगवते पंचभूताय नमः। ओम नमो भगवते पंचभूताय नमः। ओम नमो भगवते पंचभूत देवता प्रार्थना पूर्वकेन पंचभूत देवता प्रार्थना पूजां समर्पयामि। ग्राम देवताय नमः। ओम नमो भगवते ग्राम देवताय नमः। ओम नमो भगवते ग्राम देवताय नमः। ओम नमो भगवते ग्राम देवता उत्तर प्रार्थना पूर्वकेन ग्राम देवता पूजां समर्पयामि। ओम मुक्कोटि देवता प्रार्थना पूर्वकेन सर्वदेवता मुक्कोटि देवता प्रार्थना पूजां समर्पयामि। स्वामी धूपं दर्शयामि। गुरुमान पादारविंदाय भवन्तु। बोलो गुरुमान भगवान की जय। देवतिಗಳಿಗೆ जय। देवतिಗಳಿಗೆ जय। देवतिಗೆ जय। अम्मा देवतिಗೆ जय। कोटि देवतिಗಳಿಗೆ जय। चत्वं गुरुदेव गुरु सार्वभौम गुरु साक्षात् ब्रह्म गुरु प्रचोदयात् यानि कानि जवाबनि जन्मत्र उदानि दातानि तानि पडसति विकटने परे परे पापोहं पाप कर्मण पाप संभव प्रायमान कृपया क्षमाकतवत्सला अन्यदाचरणं तमेव शरणं मम तस्मात् कामदेवाय रक्षरक्षो गुरुदेवा मातृदेवा पितृदेवा आचार्यदेवा आराध्यदेवा सर्वदेव प्रार्थना समर्पयामि। तत्रां चामरां नृत्यां कीर्तनां कंठघण्टान्तविकास श्रवणन्तरवण समतराजो उपचारस्य उपचार आत्म उपचारिक पूजां गुणोपचार पूजां समर्पयामि। गुरु महाराज भगवान की जय। गुरुदेवा समस्त निवारणाय गुरुदेव अनुग्रह प्राप्तिरस्तु प्राप्तिरस्तु प्राप्तिरस्तु। मातृपितृदोष निवारणाय मातृपितृदेवता अनुग्रह प्राप्तिरस्तु प्राप्तिरस्तु प्राप्तिरस्तु। नवग्रहदेव नवग्रह पीड निवारणाय ओम नमो भगवते नवग्रह देवता परिपूर्ण अनुग्रह प्राप्तिरस्तु प्राप्तिरस्तु प्राप्तिरस्तु। पंचभूत देवता अनुग्रह प्राप्तिरस्तु। भक्तर कुलदेवता अनुग्रह प्राप्तिरस्तु। अष्टदिक्पालक देवता अनुग्रह प्राप्तिरस्तु। ग्राम देवता अनुग्रह प्राप्तिरस्तु। क्षेत्रपालक देवता अनुग्रह प्राप्तिरस्तु। स्वामी ओम स्वामी करुण स्वामी करिमालम देवी पुत्रपुरुषा स्वामी नागयक्षी भूतगणಗಳ ದೇವತೆಗಳೇ ಅಷ್ಟದಶ ಮಹಾದೇವತೆಗಳೇ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಪರಿವಾರ ದೇವತೆಗಳೇ ಭಕ್ತರ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಪ್ರದಾನ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ। ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ಸರ್ವದೇವಾಯ ನಮಃ। ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಪರಿವಾರ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಪೂರ್ವಕೇನ ಸರ್ವದೇವತಾ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಪೂಜೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ। ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀಯಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಾಯ ಮಮ ಪ್ರಾಣ जीवाय मम जीवा बिंबाय मम बिंबा प्राण प्रतिष्ठापयामि। हरि ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गुरु नमः पराय गुरुभ्यो नमः स्वाहा।
चिम चिम किराय चराय बलाय बलाय मृगाय मृगाय दुन्दुम स्वः ओम ह्रीं हरिहर पुत्राय पुत्रलाभाय शत्रुनाशाय वरगजवानाय महाशास्त्रे नमो नमः स्वामी शरणमय्यप्पा 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 स्वामी शरणमय्यप्पा अय्यप्पा स्वामी शरणमय्यप्पा भूतनाथाय नमः ओम धनदाते नमः पादौ पूजयामि ओम जगदाते नमः मुखं पूजयामि ओम विराटे नमः दिव्ये पूजयामि ओम योगाते नमः गानं पूजयामि समासते नमः